विशेष सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर बांकुड़ा सदर थाना पुलिस ने गुरुवार रात काठे डांगा इलाके में एक गुप्त ठिकाने पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली दवाएं बरामद की। पुलिस ने इस मामले में नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने काठे डांगा इलाके में स्थित एक ठिकाने पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली दवाएं बरामद हुई। पुलिस ने मौके से गिरोह के मुख्य पांडा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर इस नशीली सामग्री की आपूर्ति और वितरण से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। इसके आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा सकती है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली दवाओं की खेप कहां से लाई जाती थी तथा इसे किन इलाकों में सप्लाई किया जाता था। সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা বাঁকুড়া থানা জেলা পুলিশের তরফ থেকে বাঁকুড়া থানায় একটা প্রেস মিট ডেকেছি, আপনাদের সকালকে ডেকেছি। কালকে সন্ধ্যাবেলা 21/8/2026 সন্ধ্যাবেলা আমরা সোর্স মারফত খবর পাই যে কেদারডাঙ্গার জাকির ভুইয়া বলে একজন, সে কিছু নেশার কাপ সিরাপ যেগুলো হয় সেগুলো এবং নেশার যে ট্যাবলেট যেগুলো সরকারিভাবে ব্যান্ড বা প্রচলিত নেই সেগুলো সে বিক্রি করছে। তো এই খবর পেয়ে আমাদের থানার থেকে টিম যায়, গেজেটেড অফিসার যায়, ম্যাজিস্ট্রেট অফিসার। তো আমরা সেই সোর্স ইনফরমেশনটাকে কাল্টিভেট করে জাকির ভুঁইয়া 40 বছর বয়স, বাবার নাম মৃত রহিম ভুঁইয়া, কেদারডাঙ্গা মসজিদ গোড়া বাড়ি, তার কাছ থেকে আমরা টোটাল 22 বোতল কাপ সিরাপ পেয়েছি। সুপ কফ টি যেগুলো আমাদের এখানে চলে না বা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া যেগুলো দেওয়া যায় না, সুপ কফ টি। আর 3,340টা আমরা নাইট্রোজেপাম ট্যাবলেট, যেগুলোকে চালু ভাষায় এনটেন বলা হয়, সেগুলোকে আমরা পেয়েছি 3,340টা। আমাদের এখনো তদন্ত চলছে। আমরা কালকে কেবল সন্ধ্যাবেলায় ধরেছি। আজকে আসামিকে আমরা মালামাল সমেত কোর্টে পাঠাবো 7 দিনের পিসিপিআর দিয়ে। মহামান্য আদালতের এরপরে যা নির্দেশ হয় আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। এটা আমরা একটা সোর্স মারফত খবর পেয়েছিলাম যে কেদারডাঙ্গার জাকির ভুঁইয়া বলে কেউ একজন এই ব্যবসাগুলো করছে। তো আমরা সেই সোর্স ইনফরমেশনটা কাল্টিভেট করে তারপরে এই ইনফরমেশনটাকে আমরা ওয়ার্কআউট করি। এখন আপাতত একজনই অ্যারেস্ট হয়েছে, কালকে সন্ধ্যাবেলারই ঘটনা। আমরা ওয়ার্কআউট করছি। আমরা এখনই বলতে পারছি না, কেন জাস্ট আমি বারবার বলছি যে এটা কালকে সন্ধ্যাবেলায় ধরা হয়েছে। আমরা পিসিতে নেবো, নিয়ে আমরা প্রলং ইন্ট্রোগেশন যেটাকে বলে সেটাকে আমরা করব। এই র্যাকেটটাকে ভাঙার জন্য আমরা সব রকম চেষ্টা করব। আমি বললাম না এটা একদম ইনিশিয়াল স্টেজে রয়েছে। আমরা ঠিক সেইভাবে এখনো আর কিছু এই মুহূর্তে তদন্তের স্বার্থে কিছু একটু গোপন থাক। হ্যাঁ, না কিছু সোর্স আমাদের অ্যাক্টিভ করা আছে, বিভিন্ন সোর্স বিভিন্ন জায়গায় খবর দিচ্ছে। ওটা আর একটা সোর্স ছিল, ওটা গাজার একটা সোর্স ছিল। এটা হচ্ছে যারা কাপ সিরাপ এনটেন জাতীয় ট্যাবলেট বিক্রি করে, শুকনো নেশা, কাপ সিরাপ এনটেন যারা খায় তাদের ক্ষেত্রে এটা বিক্রি হয়। এটা এখনো পর্যন্ত আমরা সেরকম পাইনি। আমরা পিসি নেবো, 7 দিনের পিসিপিআর করছি মাননীয় আদালতের কাছে। মাননীয় আদালত যে কদিন আমাদের পিসি দেবে, আমরা নিশ্চয়ই এই গ্যাংটাকে, এই পুরো র্যাকেটটাকে আমরা নিশ্চয়ই ভাঙার চেষ্টা করব এবং ভাঙবো। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।